25 სულ დორად ლიკვან. Odrusmonov 26 სულ ალბათ. მიეც ხუთხაზობად барит. Дарвазин 65 кило. 是2019年亚洲洲际拳击冠军，也是塔吉克斯坦国内多项全国冠军头衔的持有者。Разговариваем о Арпекин, ну сот ходи бошуку. Арпекин баргузорника. Встречайте Бахтор Усманов. Муарифи Бахтор Усманов. 红方的选手，25岁，身高1.76米，职业战绩8战5胜。来自中国，让我们欢迎红方 Рахибаш Ван Ликуан. Юдвар мишавам ки собиқ қаҳрамони Осиё оид ба WBC Ван Ликуан мебошад. Рекорди профессионалиаш 8-2 аст албатта. 8 сабқат гузаронидааст, 5 рақибро тариқи нокаут мағлуб кардааст ва 2 маротиба худ бохтааст. Ва дар ассоциатсияи бокси байналмилалӣ яъне як бохт дорад. Ваҷгар аз кунҷи албатта сурх бо шортҳои сурх Ван Ликуан аз кишвари ҷумҳурии мардуми Чин. Баҳодур Усмонов бошад. Аз кунҷи кабут аст албатта бо шортҳои сиёҳ. Сабқатро шурӯъ мекунад. Баҳодур Усмонов бо чапаш самти пеш гузошта шудааст, аз манфии чап сабқат мекунад. Мутаваҷҷеҳ бошед, рақибаш бошад. Пӯи росташ самти пеш гузошта шудааст, аз манфии рост. ҷо бисёр гардиши олӣ мекунад. аз самти яъне ба паҳлӯи чап Баҳодур эҳтиёткорона сабқат мекунад. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. набарди варзишгарон аз 6 раунд иборат аст ва ҳар як раунд 3 дақиқа. ҷудо карда мешавад. дар канори ринг рақибро нигоҳ медорад Баҳодур Усмонов. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. бо дасти рост зарбаи мустақим. як зарбаи дубора дар ҷӯи Баҳодур. рақибаш албатта арзанда аст. Баҳодур бинед фишор меоварад. кӯшиш мекунад ки мавқеи пештафиро ишғол кунад. Ван Ликуан бо дасти рост ва бо дасти чап зарбаҳои канорӣ мезанад, аммо дар фазо муаллақ мемонад. ба ҳадаф намерасанд. Баҳодур устувортар, қавитар ба самти пеш оҳиста оҳиста ҳаракат мекунад, фишор меорад. дифоъро низ хуб идора мекунад, дастҳоро бардошта. бо дасти чап ҷеб барои рақиб мезанад Баҳодур. аз канор ҳук аз масофаи дуртар боз ҷеб ишора мекунад. бо дасти рост зарбаи мустақим ҳук аз канор боз як маротиба дигар ҳук бо дасти чап. асан Баҳодур 2 маротиба зарбаҳояш ба ҳадаф расид. Ван Ликуан Вонг бошад аз мавқеи рост кӯшиш мекунад ки қавитар зарба бизанад, чун варзишгарони рақибони ки аз мавқеи рост сабқат мекунанд барои одатан варзишгарони аз мавқеи чап сабқат кунанда бисёр душвор аст қобилиҳо рақобат кардан. бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост ба бадан, бо дасти чап ҳук аз канор зарба зад Баҳодур. аҳсан арзанда сабқат мекунад. хуб омода дидааст Баҳодур Усмонов. баъд аз бохташ дар бозиҳои олимпии Париж 2024 Баҳодур акнун боз қавитару ҷуръатмандтару далертару бо мавтонаттар сабқат. бо дасти чап аз канор ҷеб, аз канор мазарат мехоҳам ҳук зарба зад Баҳодур Усмонов. ишора мекунад боз як маротиба дигар Баҳодур. рақибро то ҳол дар канор нигоҳ медорад. ин аз ҳисоби пешсафӣ, аз ҳисоби ҳуҷум, аз ҳисоби мавқеи гирӣ Баҳодур бартарӣ дорад, пешсаф аст. хуб бо ҳамин раунди якум ба анҷом расид. албатта бокси ҳирфаӣ аст. 6 раунд дар баъзан маврид боз дар бокси касбӣ
ისაფად მიგრან არ მოსები პოთოიბუნო ფუს az 12 რაუნდი ბორატას საფხადი ბაუდურ სმონов მუშат az 6 რაუნდი ბორატას აი ის და ხადამ ბაუდურ ინზინა ორგზაშტე ისტას with Wang having already been 10 rounds. Yodor Mishomeguni Aziz Baudou Usmonov darvazin 60 za 5 kilo safhad mikona. Raundi akumba anjum rasid. Budasi chap injubini dar lahzavi takror. And again, nice movement in the Askanor zarbazad bahodur dumarutidan. Pishtari zabohur Baudou Usmonov ba hadaf rasidan. Raqibash nist tufani ist bini dar kanor nist. Dar javob aksul amal zarba mizanad barui Baudou Usmonov. Wong Askishvari jumli mardumi chin. Referi markazi xonom разгарон ро ба маркази майдон даъват мекунад албатта ва раунди дуюм шурӯъ мешавад. раунди дуюм акнун оғоз гардид. бо дасти чап ҷеб шуро мекунад баҳодур. аҷгари чини бини дифоаш қавӣ аст. ҷустуҷӯ карда истода аз як ҳолати мувофиқро муфидро барои зарба задан ба рӯи баҳодур. баҳодур дар ҳолати муайян дар ҳолати мувофиқ зуд дастҳояшро ба боло мебарад, яъне дифоъ мекунад. бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост свинг Асканор, бо дасти чап боз ҷеб зарба мезанад баҳодур. ҳолати клинч аст. як зарбаи дубора дар иҷрои Вонг. аҷгари чини буд. бо дасти рост свинг, бо дасти чап зарбаи қавӣ зад Вонг. аҷгари чини ҳар ду аҷгар арзанда сафҳад аперкот. бо дасти чап хук Асканор зарба зад Баҳодур Усмонов. бо дасти чап ҷеб ишора кард. бо дасти рост инҷо Вонг Асканор ба паҳлӯи бадани Баҳодур Усмонов зарба мезанад. зарбаи албатта арзанда буд, қавӣ буд, албатта ба ҳадаф расид. Баҳодур низ дар ҷавоб бинед аз масофаи наздиктар хук Асканор бо дасти чап ба рости бадани Вонг зарба зад. ҳолати часпиш аст акнун. аз ҳолати часпиш кӯшиш мекунад ки боз зарба бизанад Баҳодур Усмонов. 6 раунд аз биногуни азиз. раунди дуюм акнун идома дорад ва 4 раунди дигар моро дар пеш интизор аст. Баҳодур Усмонов аз мавқеаш хуб мушоҳида мекунад бо усулуби тактикаи хос. бо дасти чап Асканор хук, бо дасти рост аперкот хост зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. ҳоло ҳам Баҳодур Усмонов рақибро дар мавқеи дифоъ мегузорад. бинед фишор меворад дар кунҷи ринг. нигоҳ медорад ӯ мехоҳад силсила зарба бизанад ва ҳолати нокдаун ва нокаутро ҷустуҷӯ кунад. аммо бисёр душвор аст чун рақиби Баҳодур Усмонов Вонг аз кишвари ҷумҳурии мардуми Чин туҳфа нест, дар канор нест. аҳсан Баҳодур Усмонов бинед зарбаҳои бисёр қавӣ зад. қариб буд ки Вонг ба нокдаун биравад. бо дасти чап зарбаи мустақ ҷеб, бо дасти рост зарбаи мустақим аз ҷониби Баҳодур Усмонов. Вонг дифоъ мекунад, бо дасти росташ ишора мекунад, бо дасти чап кросс зарба мезанад Вонг. бо дасти чап инҷо зарбаҳои дубора дар иҷрои Баҳодур Усмонов. як зарбаи дубора ва инҷо Вонг низ зарбааш ба ҳадаф расид. бо дасти чап свинг Асканор зарба зад. бисёр олӣ сабқат карданд варзишгарон ва раунди дуюм низ ба анҷом расид. 3 дақиқа паси сар шуд ва як раунди дигар моро боз дар пеш интизор аст. каме таваққуф мекунанд, истироҳат мекунанд варзишгарон. албатта лаҳзаи такрори раунди дуюм аст. ба мо пешкаш мегардонанд. як ҳолати бисёр муфоид буд барои Баҳодур Усмонов ва он ҳолатро хуб истифода бурд. аҷгари чини Вонг бештар ҳолати часпиш ба истифода мебарад. акнун раунди сеюм аст.
So we move into the third round of the 63.5 kilogram light welterweight contest. It's scheduled for 6. Thrusting left jab scored to the body from Usmanov, and then a beautiful counter right hand upstairs behind his left jab. Is Wong trying to work his way inside. чап сабхат мекунад, пуйт чапаш самти пеш гузошта шуда аст, бинед будаси чап ишора мекунад, рақибаш Вонг ҷустуҷӯ мекунад, як ҳолати мувофиқро мехоҳад пайдо кунаду зарба бизанад, ҷеб ишора мекунад Баҳодур бо дасти чап. Wong busy with his lead right hand, seeking to parry with it, but a double left hand got over his low held right. Albatta boz Wong нист, бо дасти пешаш рост аз ҷеб ишора карду, бо дасти чапаш зарбаи мустақим ва ҳоло аз ҳолати клинч онро рефери марказӣ раҳо кард. Well, it's a terrific atmosphere on hand here at the National Indoor Stadium in Beijing. And Wong reduced to single phase attacks here. There we let a combination go, but often it's a big swing and a miss. And in between as he seeks to reset his load up on the punches perhaps. چگونه حالت است ورزشگر در مسافه معین نزدیکتر قرار میگیرد و با سلسله ضربه رقیب رو با زمین میافتاند و یا با یک ضربه قوی و نکداون روی با نکاوت وقتی میافتد رقیب حالت پانچر است بینید عزیز. با دست چپ اشاره میکند بهادر اسمانوف و هوکش سر اولی ضربه زد و بعد هدف است. با دست رو ضربه مستقیم on occasion here now, taking up residence near the ropes, trying a right-left combination out of that southpaw making this a very difficult یک دقیقه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند سوم. در کنار رینگ نگاه می‌دارد اکنون بهادر رقیب رو اینجا با یک گردشی اولی و پهلوی چپ حرکت کرد بهادر و اینجا با سر ضربه زدن بر روی یکدیگر ورزشگران. در کنج رینگ حرکت میکند بهادر، کجایی که کدام سمتی که رقیب حرکت میکند همون سمت بهادر حرکت میکند و فشار میآورد. با دست چپ اینجا اپرکوت از کنار هوک در اجرای بهادر اسمانوف بسیار عالی بود. احسان ساید استپی زیبا در اجرای بهادر اسمانوف بود. بهادر اسمانوف اینجا اکنون در ثانیه های آخری راوند سوم البته اینجا قریب بود گلاتی نکداون رخ میداد. احسان بهادر اسمانوف ببینید اپرکوت، ساید استپ، هوک، سوینگ، جب و کروس ضربه مستقیم. احسان پانچر سلسله ضربه در اجرای بهادر. راوندی سوم نیز به انجام رسید و اکنون انتظار راوند چهارم میشویم. So both men being tended to in their respective corners. There was a rather forceful clash of heads. بهادر اسمانوف البته اشاره میکند به سمت ها. فکر میکنم شما نیز شنیدید اشاره مربی بهادر اسمانوف. چی توصیه داد؟ البته با پهلوها حرکت لازم است تو از کنار رقیب رو در بیابد. راوند چهارم شروع شد اکنون دو راوند دیگر مورد در پیش انتظار است. راوند پنجم و ششم حالا راوندش چهارم است. با دست رو ضربه مستقیم در اجرای بهادر. با دست چپ اینجا وونگ سر ضربه قوی زد. بینید با دست رو سوینگ با دست پهلو ضربه میزند وونگ. در بعضا مورد بینید حالت هایی رو جستجو میکند وونگ که برای او موافق باشد. ضرورتی خود رو مثلا با پهلوها حرکت کردن
надорад. Бинед, таваҷҷӯҳ намоед ба ҳаракатҳои Вонг, рақиби Баҳодур Усмонов. Пои росташ самти пеш гузошта шудааст, аз мавқеъ рост сабқат мекунад. Дар ҷояш ҳамин тавр истодааст ва халос. Яъне ба паҳлӯҳо ҳаракат намекунад. Нисбат ба ӯ Баҳодур Усмонов чолоктару чобуктар аст. Дар пойҳояш бештар ҳаракат мекунад. البته در بوکس یکی از عامل‌های اساسی باز این حرکت با پای‌ها است، یعنی در پای‌ها است. در رینگ بیشتر فعال بودن و چالاک بودن این خوب است. با دست چپ اینجا بهادور از کنار ضربه زد. آپرکات از جانب وونگ اما به هدف نرسید. باز در کناری رینگ نگاه می‌دارد رقیب را بهادور. این حالتی موافق است برای بهادور. باید فکر می‌کنم همون پانچر سلسله ضربه رو که در آخری راوند سیوم اجرا کرده بود خوب اجرا کند. حالتی موافق بود. اینجا برمی‌آید که از خلاصه مربی و از تماشای ما نیز البته بهادور اسمونов عادتاً در راوندهای لحظه‌های آخری راوندها بیشتر فعال است و فشار می‌آورد و بیشتر ضربه می‌زند. البته ببینید باز از کنار هوک ضربه زد. یک ضربه دوباره در اجرای بهادور بود، دست چپ جیب بود، دست راست ضربه مستقیم. باز اشاره می‌کند بود دست چپ. وونگ در کنار است، از موقع دفاع سبقت کرده ایستاده از دستش به بالا برداشته شده است. البته بهادور یک خصلتی ببینید عجیب دارد. رقیب رو خوب نگاه می‌دارد، موازنت رو خوب نگاه می‌دارد، مسافه رو درک می‌کند. پیش از همه مهمیت این درک مسافه و موازنت رو خوبتر نگاه داشتن است. با دست چپ هوک از کنار بهادور ضربه زد. یک ضربه دوباره با دست چپ و راست. اشاره میکند با دست چپ بهادور. با دست چپ به بدن ضربه میزند. در کنار رینگ نگاه می‌دارد رقیب را. اکنون فرصت است بهادور باید بیشتر ضربه بزند. اینجا با دست راست اشاره کرد و با دست چپ ضد ضربه رقیب زد. وونگ اجگری چینی. راوندی چهارم نیز اکنون به انجام رسید. فکر می‌کنید عزیز دو راوند دیگر نیز همین طور به انجام می‌رسد. من فکر می‌کنم شاید در راوند پنجم در لحظه‌های آخر راوند پنجم بهادور اسمونov کاری کند که رقیب را به ناکداون فرستد. چون بله همین ضربه ها از جانب بهادور اسمونov با دست چپ راست و با دست چپ هوک از کنار. راوند پنجم شروع می شود بگوییم ارجمند. چون بهادور اسمونov موازنت رو از حسابی که موازنت رو خوب نگاه می‌دارد مسافه رو نیز درک می‌کند. فکر می‌کنم با فشار آوردنش شاید با حالت ناکداون رو ببینیم. لیکن رقیبش پرقوت است. بگوییم عزیز سابق قهرمانی آسیا است. این ورزشگر رکوردی پروفسیونالیش 8-2 و 5 است. 8 سبقت گذرانیده است. 5 مرتبه البته رقیبان رو به طریق ناکاوت مغلوب کرده است. 2 مرتبه مغلوب گردیده است و 1 مرتبه البته همین طور پیروز گردیده است. He's seeking to get his man out of there now because he's picked up the tempo and he has entered stalking mode, walking his man down, pinning him to the perimeter of the boxing ring and really testing his conditioning and his commitment. Look at those punches around the rear of the gloves of Wong from Bahadur Usmanov. There's a single left hook and Wong being pushed not just to the Баҳодур Усмонов бинед рекорди профессионалиаш 8 дидор довир гардонидааст. 3 маротиба тариқи нокаут рақибонро мағлуб кардааст. албатта дигар сабқатҳояш ҳамин бо ҳамин тариқ бо қарори якдугунаи даварон пирӯз гардидааст.
خب مسابقه IBA Kunlun Fight World Cup در پکین برگزار گردیده است میگوین عزیز. در کشور جمهوری مردمی چین شهر پکین البته شهر پکین البته برگزار گردیده است. راوندی پنجم است. یک دقیقه دیگر باقی مونده است برای انجام این راوند. بهادور بیشتر بینید تلاش می‌ورزد که این موقعش را از دست ندهد، زود فشار بیاورد. البته تو حال بینید 5 راوند است که بهادور رقیب را در کنار نگاه می‌دارد، در کنج‌های رینگ نگاه می‌دارد. آسان با دست چپ هوک، با دست راست سوینگ، از سمت پایین با دست چپ اپرکات، با دست راست ضربه مستقیم اشاره می‌کند، با دست چپ جب، باز در کنج میدان نگاه می‌دارد رقیب را. بهادور نزدیک است، ضربه قوی بهادور هیچ می‌شود میگوین عزیز. برتری بهادور اسمانوف با دستی راست با ضربه مستقیم اشاره می‌کند، یعنی ضربه می‌زند بهادور. ثانیه‌های به شمار باقی مانده است برای انجام راوند پنجم. از کنار هوک از مسافه دورتر و با همین میگوین عزیز با همین طریق راوند پنجم نیست به انجام رسید و یک راوند دیگر ما رو انتظار است. راوند ششم ما رو انتظار است. 3 دقیقه دیگر اگر در راوند ششم طریق ناکاут و ناکداون رقابت صورت نگیرد از جانب ورزشگران، پس اکنون قرار داوران را انتظار می‌شویم. برای فرد پیروز گردیده شنیدنی ورزشگری پیروز گردیده آماده می‌شویم. لحظه‌های تکراری راوند پنجم بود. That was incredibly accurate and he was scoring beautifully for the majority of that 5th round. اکنون راوندی نوبتی، راوندی آخرین، راوندی ششم شروع می‌گردد. ثانیه‌ها نیست. آهسته خاتمه می‌یابند. ببینید تقریباً 2 دقیقه و 40 ثانیه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند ششم. بهادور اسمانوف با شورت‌های سیاه است، از کنج کبود. رقیبش وان از کنج سرخ. البته بهادور اسمانوف آمادگی می‌بیند برای باز آن همون موقع اشغال کردهش. موازنتی که خوب نگاه داشته بود، مسافه را که درک کرده بود، البته با همون طرز، با همون اصول اداره می‌کند جریان رقابت را. ضربه های دوباره از جانب بهادور اسمانوف با دست چپ راست، با دست راست ضربه مستقیم، با دست چپ ضربه از کناری بدن. اینجا وان با دست چپش از کمربند پایان ضربه زد. در این رشته ورزش بوکس غیر قاعده است. با دست راست ضربه مستقیم و با دست چپ اینجا اپرکات ضربه زد بهادور. اکنون بهادور رو می‌باید در لحظه‌های آخری راوند ششم هوشیارتر و چالاک‌تر باشد. باز همون موقعی که اشغال کرده است از دست ندهد. از همه مهم با دست چپ جب با دست چپ جب با دست دو مرد با دست چپ جب اشاره کرد بهادور اسمانوف. با دست راست دستش رو فشار داد. اکن داد اشاره کرد به رقیبش. جو وان باز فکر میکنم 2 مرتبه از کمربند پایین ضربه زد. این الکی آگاهی دوم است نسبت به این ورزشگر.
Баҳодур Усмонов чап хук Асканор зарба мезанад, ишора мекунад ҷеб. Яъне бо як дасташ бодаси чапаш Баҳодур Усмонов вазъро идора мекунад, масофаро нигоҳ мебурад. Дар бокс ин албатта ин ҳолати маъмулӣ аст. ёдовар мешавем нагуни азиз, Баҳодур Усмонов варзишгари умедбахши кишварамон аз Тоҷикистон иштирокчии бозиҳои Токио 2020 аст. инчунин боз иштирокчии бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024 аст. баъд аз бинед ин гуна омодагиҳо Баҳодур Усмонов акнун муқобили бисёр варзишгари қавӣ аст, аз ҷумлаи мардуми Чин Вон сабқат мекунад. Вон қаҳрамони собиқ қаҳрамони Осиё аст, албатта аз ин риштаи варзиш, яъни бокс. So I think that this contest is over. 6 rounds completed, but the manner in which Wang Lichan sat down, it лаҳзаи такрори раунди шашум аст. албатта бинед бештари зарбаҳои Баҳодур ба ҳадаф расиданд. зарбаҳои дубора бинед бо дасти чап рост, зарбаҳои мустақим бо дасти рост кросс зидди зарбаи рақиб ҳук, свинг, зарбаҳои канори, аперкот аз самти поён. аҳсон бинед бо як гардиши олӣ. дар ҷавоб боз Вон низ аксуламал бо дасти чап ҳук аз канор зарба зад. нагуни азиз, биёед акнун интизор мешавем фарди пирӯз гардидаро. ман фикр мекунам Баҳодур Усмонов дар 6 раунд фаъол буд, пешгон буд албатта, аммо боз мо хоҳем шунид хулосаи дуварони кунҷиро. интизор мешавем, худ пешакӣ хулоса намебарорем, мутаваҷҷиҳи хулосаи дуварони кунҷӣ мешавем. албатта бинед инҷо фарди пирӯз гардида сазовори ҷоиза мегардад, ҳаминчунин боз сазовори пули молӣ. албатта ҷои якум $20,000 иёлоти муттаҳидаи амрикоӣ, ҷои дуюм бошад $10,000 иёлоти муттаҳидаи амрикоӣ. дастпӯшҳои варзишгаронро шуда истодаанд. Баҳодур Усмонов омодааст, табассум мекунад, албатта хушҳолӣ мекунад. ин ҳолати нек аст. And after 6 rounds of big fight, now here we have the results. According to our judges, this bout by unanimous decision. 本场比赛一致性裁定 Your winner by 比赛结果 интизор мешавем. 黑方胜 the black corner. албатта кунҷи кабуд Баҳодур Усмонов нагуни азиз дар вазни 65 кило пирӯз гардид. аҳсан мехонем ба Баҳодур Усмонов. муборак бошад. ифтихори ҳар яки мо мардуми кишвари Тоҷикистон аст. муборак мегӯем ба Баҳодур Усмонов. тавонист рақиби пурқувваташро аз ҷумҳурии мардумии Чин дучори бохт намояд ва худ пирӯз бигардад. аҳсан мехонем ба Баҳодур Усмонов. акнун рекорди профессионалии Баҳодур Усмонов боз бештар гардид. 9 маротиба Баҳодур Усмонов дар рекорди профессионалиаш пирӯз гардидааст. нагуни азиз, бо шумо будам Абдураби Рабизода. шӯраи якҷо тамошо кардем. охири саодатманду сарфароз бошед, бо варзиш бошед ва бо телевизиони варзиш бошед. хайр. Respect evident between the two boxers as they pose for photographers. Beautiful display of boxing indeed, produced by Bakadir Usmanov. Continuing the momentum. Thank you, Chris. In his professional career.
beat IBA professional boxing. 借下场比赛开始之前， Here on this 兄弟我 IBA 现 Kunlun 场给 Fight 大 World 家 Cup 8-0 小 in the 小的 pro 科普一 ranks. 下。 Remember, 这刚才我坐在这里呢， he 听见 made 后 his 面有人在 debut 问， back in December 说这个 of 2020. 拳击怎么打了这么 But 长 that 时 is the 间？ era in which we're in. 踢拳 Boxers can 怎么一会 move 儿就完事儿？ between the 3-round 有没有人现场 format 有 of 这种 IBA and Olympic boxing and the professional ranks. And Bakhtir Usmanov, over the course of this contest, showcased all of his skill against the southpaw Wang Lichun of China, who packed a fair punch himself. His work to the body was impressive, particularly at the start of round 5, but that was the contest in microcosm. The flashing fists of Bakhtir Usmanov must have left Wang Lichun feeling as though he was boxing in a blizzard at times, because it was a hail of leather being hurled in his direction. It was invariably accurate, and that is how Bakhtir Usmanov boxed his way to a unanimous points decision victory.